Hanani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas. Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paggubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maopoy hinungdan sa scarring. Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Oh. Inom siya DTX 500. Mao lagi. 2 to 3 times a day. Kay kini ang muditox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang nga mga tambok nga gitabangan po niini nga ma-metabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mao jud. Mo na nga kung tan-awon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transminase or SGPT. Ang ELT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Oh. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Ay. No, gamit gyud ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imo nga SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus. Correct jud. Ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay. Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa Mao. imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, Oh. pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Oho. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit Kana. sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, Kagid. kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug Tighanoy. kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes, so sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement Ay. ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend food supplement for men. The best for blood circulation. Aha. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si misis. Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunen po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Generoso. Ako nasab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo nay rason nga gipadaghan niya ang imo nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin, Sir GP. Oo. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Mo na ang antiviral effect ni D3 Bio, Doc Ramil. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot ra namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Number 1 is the ketones of D3 Bio. Ang ketones wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may
may trabaho ni Kiton sa imong lawas. Dagan kayo uy. Gipanindot niya ang imong metabolism. Correct. Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mo jutay ang imong tambok. Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo. Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinaka-paborito nga pagkaon sa maoy pinaka-paborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini. Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok. D3 Bio. Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26. Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gon gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP. Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo. D3 Bio. Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio. Naipangutana Sir JP, Oh. kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang theory Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, ana di ay insulin resistance. Mo di ay na. D3 Bio. Ang brain. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease? Siyempre, Dok, 100% makatabang. Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka-supplement vitamin D3? Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tawo nga nay Alzheimer's, D3 Bio. ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio. Correct. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og may tisi matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura. Mo na giingon, Dok, nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinanglan pag magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Ah. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya, all natural pa jud ni Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch.
human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuya na. Nainomduman ba nimo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas, o niya, muhikap, ganing imong inahan? Maulian, dayon ka. Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na nada, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinauton ta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan. Sige. Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology. Wow. Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin. Correct. Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pangpaliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP? Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 ka tawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana siya bana-bana mga 27,000
Inya, kung active cases. Unya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Oh, Si Doc Ramil, tibihon. Si Sir GP, Nay tibihon. TV. Murag, palayo na jud ang taon nimo, Sir GP. mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo. Apektado jud ang imong social life. Bisan pa gani imong pamilya, Dok, mahadlok nimo kay basta na kay TV. Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo. Gusto. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong giinom. Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio. Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini. Grabe jud ay ang TB, Sir GP. Correct. Kay sa Ehipto pa may TB na. Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo. Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB dot center? Yes, of course. Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pikadaghang kaso sa TB sa tibuok Asya. Ay! Kinsa man ang gapaliyuan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway? So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Microbacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siya cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siya hotdog. Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP. Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay. Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon. Gusto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio. Kaya gid kayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw. Correct. Ang kagaw sa TB. Kaya kayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB. Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Net.